হাই হেল্ল' এভৰিৱান কেমন আছেন তোমরা মই ভালে আছো তো বর্তমান আছো মই দুবাই ব্রুজ খলিফা নাইট ভিউ इवनिंग व्यू তোমরা সবাই দেখি নেও। हाय हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। मैं अभी हूँ दुबई ब्रुज खलीफा में नाइट व्यू इवनिंग व्यू। तो आप सब देखते रहो मेरा ब्लॉग, और आप सब कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ एक कमेंट करना ताकि मेरे को भी पता चले आप सब मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं आप लोग को कमेंट लेके मैं भी जाएगा आपका घर आपका परिवार में जाके आपका भी सपोर्ट करेगा, आपका वीडियो भी देखेगा मैं। তো প্লিজ आप लोग एक কমেন্ট करना। তো বন্ধুগুলো একটা কমেন্ট করেন, হ্যাঁ সবাই একটু কমেন্ট করেন, চিনে জানা রাখেন। মই তোমার কমেন্ট ধরিয়ে মই তোমার বাড়ি যাই, তোমার ভিডিও দেখি, তোমাকে সাপোর্ট করি, দেখি না বুর্জ খলিফা এত সুন্দর একটা জায়গা, মানে বিশাল, মানে যতগুলো এত সুন্দর একটা জায়গা না বুর্জ খলিফা কী কম আরও। তো বহুদিন মানে পর আসলো আরও বুর্জ খলিফা। তো ভাবলাম আরে একটু ভিডিও শিডিও বানাও, তোমাদের সাথে শেয়ার করো, তোমরা ওগুলো সবাই দেখো, তাড়াতাড়ি চলে এসো দুবাই বুর্জ খলিফা কাকা করতে দেখিয়েছেন। আর মোর বাড়ি করে না धुबरी असम इंडिया, मेरा घर है असम इंडिया गुवाहाटी धुबरी, और मैं अभी दुबई में रहता हूँ, छोटा मोटा जॉब करता हूँ। तो प्लिज़ সবাই একটু চিনে জানা রাখেন, কাজ করতে দেখিয়েছেন, একটু সবাই সাপোর্ট করেন। দেখো কত বড় 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 বিল্ডিং, ব্রুজ খলিফা 100 ফ্লোর, বিশাল বড়। যতগুলো কান্ট্রি আছে না একদম মানে হাইয়েস্ট এটা মানে ব্রুজ খলিফা। এর উপরে আরও এইরকম বিল্ডিং কাও বানাতে পায় নাই। তো সবাই একটু চিনে জানা রাখেন, তো সবাই একটু সাপোর্ট করেন। দেখি নাও কত সুন্দর একটা জায়গা ব্রুজ খলিফা দুবাই। কেমন আছেন তোমরা বলে সবাই দেখো ब्रुज खलीफा। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करना। ओके, मेरा वीडियो कहाँ से देख रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करना ताकि मेरे को भी पता चले मेरा वीडियो आप सब कहाँ से देख रहा है। ब्रुज खलीफा दुबई कैसे हो आप सब, थोड़ा सा कमेंट करना। ओके माय डियर यूट्यूब फैमिली। ওকে, তো বন্ধুগুলো সবাই চিনে জানা রাখেন, কাজ করতে দেখেন, বুঝছেন না, সবাই একটু সাপোর্ট করেন বেশি বেশি করিয়ে। ওকে, থ্যাংক ইউ বহুত ভালোবাসা। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার ইউটিউব ফ্যামিলি, থ্যাংক ইউ সো মাচ।